बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले आसान तरीन जुमले। मेरे नज़दीक बैठो सियेदती अमियो विचिनो। सियेदती अमियो विचिनो, मेरे करीब बैठो, मेरे नज़दीक बैठो। खिड़की की करीब बैठो, खिड़की के करीब बैठो। सियेदती विचिनो a finestra। सियेदती विचिनो a finestra, खिड़की के करीब बैठो। वो ठीक नहीं है, lui non sta bene। lui non sta bene, वो ठीक नहीं है। उसकी वालदा बीमार है, sua mamma è malata। उसकी वालदा बीमार है, sua mamma è malata। malata बीमार है, sua mamma उसकी वालदा। क्या हुआ, cosa successo। क्या हुआ, cosa successo, एक हादसा हुआ, stato un incidente। एक हादसा हुआ, stato un incidente। incidente हादसा, कोई वाक़या रूनुमा होना, कोई एक्सीडेंट होना। stato un incidente, एक वाक़या हुआ, एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जुमला है, तुम्हें क्या पसंद है, cosa ti piace। cosa ti piace, तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें क्या चाहिए, cosa te ne vuoi। तुम्हें क्या चाहिए, cosa te ne vuoi। अगर आपने किसी से पूछना हो कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या लेना चाहते हैं, तो आपने ये जुमला यूज़ करना है, cosa te ne vuoi। तुमको क्या चाहिए। करने के लिए कुछ नहीं है, niente di fare। niente di fare, करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप देख रहे हैं आपके गिरदोनवा में कोई काम नहीं है करने के लिए, कोई मसरूफियात नहीं है, आप बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो आपने इस तरह का जुमला इस्तेमाल करना है, niente di fare, करने के लिए कुछ नहीं है। कौन सी ज़बान बोलते हो, che lingua parli। che lingua parli, कौन सी ज़बान बोलते हो। हर चीज़ ठीक है, ogni cosa sta bene। ogni cosa sta bene, हर चीज़ ठीक है। ogni cosa, हर चीज़, sta bene, ठीक है। मुझ पर यकीन करो, credi a me। credi a me, मुझ पर यकीन करो, मुझ पर एतबार करो। credere, यकीन करना, एतबार करना। credi a me, मुझ पर यकीन करो, मुझ पर एतमाद करो। यानी अगर तुम मुझ पर एतमाद करना चाहते हो तो आंखें बंद करके मुझ पर एतबार कर सकते हो। credi a me, मुझ पर एतमाद करो। उसके बाद अगला जुमला है, सब अच्छा है, va tutto bene। va tutto bene, सब अच्छा है, सब ठीक है। tutto bene, हर चीज़ ठीक है, सब ठीक है। मैं शिकायत नहीं कर सकता, no posso lamentare। मैं शिकायत नहीं कर सकता, no posso lamentare। lamentare होता है शिकायत करना। no posso, नहीं कर सकता। मुझे डर नहीं है, non ho paura। non ho paura, मुझे डर नहीं है, मुझे खौफ नहीं है। जवाब नहीं देता, non risponda। जवाब नहीं देता, non risponda। मुझे शक नहीं है, non ho dubbio। dubbio शक, non ho मुझे नहीं है, मुझे शक नहीं है, non ho dubbio। वो अकेला है, वो अकेला है, वो तन्हा है, lui è solo। lui è solo, वो अकेला है, वो तन्हा है। फिर रिपीट करते हैं, सब अच्छा है, va tutto bene। मैं शिकायत नहीं कर सकता, non posso lamentare। मुझे डर नहीं है, non ho paura। जवाब नहीं देता, non risponda। जवाब नहीं देता, non risponda। मुझे शक नहीं है, non ho dubbio। मुझे शक नहीं है, non ho dubbio। वो अकेला है, lui è solo। lui è solo, वो अकेला है, वो तन्हा है। उसके बाद अगला जुमला शुरू करते हैं, तुमने बहुत गलतियाँ की,
Hai fatto tanti errori. تم نے بہت غلطیاں کی. Hai fatto tanti errori. Tanti errori بہت غلطیاں. Hai fatto تم نے کی. تم نے تھوڑا کھایا. Hai mangiato poco. Hai mangiato poco تم نے تھوڑا کھایا. تم نے مدد نہیں کی. Non hai aiutato. تم نے مدد نہیں کی. Non hai aiutato. Non hai aiutato تم نے مدد نہیں کی. یعنی میں نے تمہیں مدد کے لیے کہا تھا کہ تم میری مدد کرو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. تم نے مدد نہیں کی. Non hai aiutato. اس نے شادی نہیں کی. Lui non ha sposato. اس نے شادی نہیں کی. Lui non ha sposato. جلدی نہ کرو. Non fai presto. جلدی نہ کرو. Non fai presto. اگر آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ non fai fretta تو اس کے معنی بھی بالکل سیم ہے. ایک اٹھا لو. Prendi uno. Prendi uno ایک اٹھا لو. یعنی ان چیزوں میں سے اگر تمہیں کوئی چیز پسند ہے تو تم ایک چیز اٹھا لو. Prendi uno. آگے کا جملہ ہے اسے شہد پسند ہے. Lui piace miele. Lui piace miele اسے شہد پسند ہے. Miele شہد. Lui piace اسے پسند ہے. یعنی اور چیزیں بھی پسند ہیں لیکن اسے شہد بہت پسند ہے. Lui piace miele. ڈاکٹر کا کیا مشورہ ہے؟ Cosa consiglia dottore. Cosa consiglia dottore ڈاکٹر کا کیا مشورہ ہے، ڈاکٹر کی کیا نصیحت ہے؟ میرے لیے مشکل ہے. È difficile per me. È difficile per me میرے لیے مشکل ہے. È difficile مشکل ہے. per me میرے لیے. میرے دوست یہاں ہیں. Miei amici sono qui. میرے دوست یہاں ہیں، یہیں پر ہیں. Miei amici sono qui. Miei amici میرے دوست. Sono qui یہاں پر ہیں. اس کی بیٹی نرس ہے. Sua figlia è infermiera. Sua figlia è infermiera اس کی بیٹی نرس ہے. Infermiera نرس. Sua figlia اس کی بیٹی. اس کے بعد اگلا جملہ دیکھتے ہیں. میں آرڈر کرنا چاہتا ہوں. Voglio ordinare. Voglio ordinare میں آرڈر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں بیٹھے ہوں اور آپ اپنے دوست سے مخاطب ہوں کہ میں ابھی کچھ آرڈر کرنا چاہتا ہوں، میں آرڈر کرنے لگا ہوں، تو آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہے. Voglio ordinare میں آرڈر کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے آرڈر کرنا چاہتا ہوں. تم نے کیا آرڈر کیا؟ Tu cosa hai ordinato. تم نے کیا آرڈر کیا؟ میں تو ابھی آرڈر کرنا چاہتا ہوں لیکن تم بتاؤ تم نے کیا آرڈر کیا. Tu cosa hai ordinato. Tu cosa hai ordinato تم نے کیا آرڈر کیا. یہ مہنگا ہے. Questo è caro. Questo è caro یہ مہنگا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ Che motivo ha. Che motivo ha اس کا مقصد کیا ہے؟ موتیو مقصد کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں ایم کہتے ہیں یا پرپز بھی کہتے ہیں. آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے یہاں رہنے کا کیا مقصد ہے؟ Che motivo è di sua vita. Che motivo è di sua vita آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ وہ واپسی نہیں چاہتا. Lui non vuole ritornare. وہ واپسی نہیں چاہتا. Lui non vuole ritornare. Ritornare واپس. Lui non vuole وہ نہیں چاہتا. وہ واپسی نہیں چاہتا. Lui non vuole ritornare. یہ بہترین ہے. Questo è migliore. Questo è migliore یہ بہترین ہے، یہ زبردست ہے، یہ اچھا ہے. Questo è migliore یہ بہترین ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگر ویڈیو کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ابہام ہے، کوئی سوال ہے، کوئی مشورہ ہے اس کی بہتری کے لیے، تو آپ کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کریں. ملتے ہیں بہت جلد.
تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. اریویدرچی. ادیو.